السلام عليكم تلميذات وتلاميذ الابتدائي، خصوصا السنة الخامسة ابتدائي. اليوم غادي نهضروا على نديرو لورتوغراف. الدرس ديال لاكور دي بارتيسيب باسي افيك لوكسيليير اتر. شنو كيعني لاكور دي بارتيسيب باسي افيك لوكسيليير اتر؟ يعني كيكون تطابق ما بين لو سيجي اي لو بارتيسيب باسي فاش كنكونوا مصرفين في الباسي كومبوزي لوكسيليير اتر. باغ اكزومبل انا عطيتكم مثال وغادي نعطيكم نظره شامله على هذا الدرس. لو فيرب الي، لو فيرب الي كنصرفوه بلوكسيليير اتر. شنو كنقولوا جو سوي الي. جو سوي الي عندها او اكسون في جو سوي الي. المهم الا كنهضر ذكر كنديروا او اكسون. الا كنت هضرت انا مؤنثه كنزيدوا واحد تي الي. تنخاطبوا فاش كنخاطب الا خاطبنا مذكر ذكر كنخليو او اكسون، والاغلبيه ما كنعرفوش واش خاطبنا مذكر ولا مؤنث كنخليوها باو اكسون. ولا خاطبنا بنت مثلا فتاه كنزيدوا لها اما بالنسبه لإيل اي الي، إيل هي مفرد المذكر ماسكيلا سانغيلي. ماسكيلا سانغيلي يعني كنديروا لها او اكسون. اما بالنسبه لي ال اي الي هي المفرد مؤنث فيمينا سانغيلي يعني كنديروا لها او اكسون نو سوم الي. الا كنا هضرنا على مجموعه من الفتيات مثلا، مجموعه من الفتيات كنديروا نو سوم الي كنديروا او اكسون او اس. اما الا هضرنا اغلب الاحيان كنديروا غير او اكسون اس، حيت ما تنعرفوش واش حنايا تنهضروا مجموعه من الفتيات اولا مجموعه من الذكور. فوزيت الي، فوزيت الي حتى هي الاغلبيه كنديروا او اكسون اس، حيت ما تنعرفوش شنو خاطبنا واش الفتيات ولا الذكور. المهم بالنسبه لخاطبنا الفتيات كنديروا او اكسون او اس. ils sont allés. ils sont allés c'est le masculin pluriel. هذه كنديروا فيها او اكسون اس حيت تنخاطبوا الذكور، كنهضروا على الذكور في الغائب. ils sont allés هذه تنهضروا على الفتيات في الغائب، يعني كنديروا لها او اكسون او اس. هذه اكيده. هادو اللي بين قوسين حتى لتاكدنا بان راه كنهضروا على المؤنث عاد كنضيفوهم. المهم هذا هو الدرس، غادي نبداو على بركه الله. j'observe et je découvre. Dans les phrases ci-dessus je relève les verbes conjugués. la première phrase يعني غادي نجبدوا الافعال اللي مصرفه. à la Shoura nous avons joué avec des tam-tams. nous avons joué هو le verbe. nous avons joué c'est le verbe jouer. la deuxième phrase nous nous sommes régalés de fakia. nous nous sommes régalés c'est le verbe se régaler, c'est un verbe pronominal. La troisième phrase les filles sont arrivées en retard. sont arrivées c'est le verbe arriver. La quatrième phrase mon père est allé à la mosquée. est allé c'est le verbe aller. Mina est tombée dans la cour. est tombée. Tomber c'est le verbe. Je réponds aux questions suivantes. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués بطبيعة الحال مصرفين في الباسي كومبوزي. passé composé. السؤال الآخر pourquoi le participe passé change-t-il d'une phrase à l'autre؟ علاش le participe passé كيتغير من جملة لجملة؟ حيتاش le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يعني إلا كان مؤنث كنزيدو له او، إلا كان المهم إلا كان الجمع كنزيدو له اس. هذا هو le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. غنمروا التمرين آخر. je manipule et je réfléchis. Je remplace nous dans la phrase suivante par ma grand-mère et mes sœurs. À la Shoura, nous nous sommes régalés de fakia. Nous nous sommes régalés, c'est le verbe se régaler. Le verbe se régaler, c'est un verbe pronominal. Régaler. Se régaler.
Ma grand-mère. Ma grand-mère remplace elle. Remplace elle. غادي نقولوا على شورى ma mère s'est régalée. C'est régalée كما درنا هنايا. Remplace elle. Elle est allée. غادي نقولوا elle s'est régalée. On ajoute e. هاد او ديال féminin. دو فاكية. على شورى mes sœurs جمع المؤنث. Remplace elle es. Elles se sont régalées. On ajoute es. E ديال féminin و s ديال الجمع. دو فاكية. Je compare les deux phrases suivantes et je note ce qui change. Les phrases Baba a fini de raconter les histoires. L'auxiliaire, c'est avoir. A. C'est l'auxiliaire avoir. Nous nous sommes régalés. Sommes. C'est l'auxiliaire être. غادي نمشيو لاكورد. واش كاين هنايا واش وقع شي تغيير في لو بارتيسيب باسي؟ ما وقع حتى شي تغيير، يعني il n'y a pas d'accord. Nous nous sommes régalés de fakia. واش وقع شي تغيير في لو بارتيسيب باسي؟ زدنا اس ديال الجمع. il y a un accord. il y a un accord. دابا غادي نمروا الصفحه المواليه. هذه اللي خدمنا 76 والصفحه المواليه غادي نخدمو 77. غادي نمشيو عند جو مونطرين. J'écris correctement le participe passé dans les phrases suivantes. Un grand nombre de personnes ont, c'est l'auxiliaire avoir. Faites que l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Ou le participe passé, le verbe attendre, c'est attendu. Attendu. L'arrivée des pèlerins. La marche verte. La marche, c'est féminin. Féminin, elle remplace elle. Elle remplace elle, féminin. Et célébrer. On ajoute e. غادي نزيدو e. هاد ال e ديال féminin ديال elle. Le bébé apprendre. فاش كاين l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. زعما ما غيكونش تطابق ما بين le participe passé et le sujet. ما تتأثرش به حيت كاين l'auxiliaire avoir. غادي نقولو le bébé a pris. Son biberon. J'accorde convenablement le participe conjugué avec l'auxiliaire être. Nous sommes arrivés. Nous sommes, c'est l'auxiliaire être. Yani arrivé, il s'accorde en genre et en nombre avec arrivé, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet ou un nom. Arrivé. نزيدو اس. اس ديال الجمع. Très tôt. Ils sont partis.
غنضيفو اس ديال الجمع. je suis prendre. prendre كان كيمشي ديما مع l'auxiliaire avoir ماشي l'auxiliaire être. يعني غنقولو j'ai pris. J'ai pris au piège. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Je passe du masculin au féminin en transformant les phrases conjuguées au passé composé. غادي نمروا من الماسكيلا من المذكر للمؤنث. هنا كاين عندنا les garçons sont montés au premier étage. غادي نرجعوا les garçons غنرمبلاسيو les garçons les filles par les garçons. غنقولوا les filles sont montées غنزيدو او ديال féminin و اس ديال الجمع. sont montés au premier étage. الجملة الثانية mon père s'est régalé pendant la fête. mon père غنرمبلاسيوه ب بريتا. وغيتا هي مؤنث هي بحال زعما راه عندنا ال غنقولو elle s'est régalée وغادي نزيدو او ديال féminin. elle s'est régalée pendant la fête. Maman est sortie hier. Alia remplace elle. Elle féminin. Alia est sortie. Est sortie. On ajoute E. E ديال féminin. Alia est sortie hier. Elle est guérie. Elle féminin. On ajoute E ديال féminin. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. غادي نصرفوا الأفعال الآتية في الباسي composé. Les joueurs entrés au stade. Les joueurs sont on dirait l'auxiliaire être sont entrés. On ajoute S pluriel. Les joueurs sont entrés au stade. La deuxième phrase, ces femmes venir participer à la fête. Ces femmes remplacent elles, féminin pluriel. Elle, féminin pluriel. Ces femmes
sont venus. On ajoute E féminin et S pluriel. Ces femmes sont venues participer à la fête. Nous offrir un bouquet de roses à maman. Offrir كيتصرف بالauxiliaire avoir. Nous avons offert un bouquet. بما انه تصرف l'auxiliaire avoir, il ne se comporte pas avec le sujet. Nous avons offert un bouquet de roses à maman. كنتمنى يكون الشرح مفهوم، وما تنساوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.